Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Geng Official. Kali ini kita mancing di danau panjang guys, seputaran Marina. Guys, rame guys. Nah, kali ini kita turun dengan ini angler yang udah nggak memancing laut lagi guys. Oke guys, kita ikuti keseruan kami guys. Strike guys, iwa anakan guys. Ya Allah guys. Nah, podo guys. Ya Allah guys, kasihan ya. Nah, rilis guys. Baik kita bisa kawin tak? Yes. Mencal maning guys. Mulai nih guys. Podo guys. Dirilis maning guys. Oleh mana kan mas? Jos, nang dulu. Oleh guys. Nah, kayaknya lagi wae guys. Nah, gede guys, lumayan guys. Ketok lah guys. Tuangnya guys. Sing Nyoteng aku bayar kowe. pensiun guys. Bayar cok guys. Bayar lah, artis syuting bayar. Mencal mani guys ya. Lumayan guys. Masih kini guys. Dia terus narik guys. Mulai yang ini guys. Tak sentak kuat nih Pak. Oh ini guys. Cilik Gus.
mancing guys. Penuh guys. Tapi panas guys. Nah guys. Walah sebenarnya. Sak bantal. Mujair dapatlah 2 kantongan. Oke guys, sampai ketemu di open trip kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa madang guys. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Oke.